FM. الكلمة ليك. لو كوتش اللي هي الاستاذه عفيفه العلمي اللي باش تحكي معنا على البزنس بلان. يظهر لي معنا في الهاتف عفيفه عسلامه منظر عسلامه. فماش كان منظر بركه راهو فما نزار. خير مدام. عسلامه منظر عسلامه ايميل وعسلامه نزار. Pour la petite histoire, c'était ma prof en 2000. Alors هاكا عطانا سكوب نزار قال لك اللي انت استاذته En 2000. Oui. Bah ça ne nous rajeunit pas tous معناها قال لك عام 2000 مش عام الفيل عام الفيل. مرحبا بك. 96 1996. هو 2000 انا قريت عام 2000 هو 2000 انت هاك وخرت بينا. احنا في 2015. مرحبا بك مره اخرى. Vous êtes coach madame Afifa, ça c'est la rubrique le coach. Très bien. Le coach. Alors le coach هي هوني نقولوا احنا المدرب مره اخرى. الخيانه هذه نتاع اللغه شنو المدرب الكوتش والله سي l'accompagnateur disons هو اللي il va encadrer. يعني النجم كونسيي هو اللي باش يتبع لو بروموتور. هو اللي باش يتبع مش باش يخدم الخدمه في بلاصتو. نعم مش باش يخدم الخدمه في بلاصتو. هو اللي باش يحطوا على الثنيه. لا يحطوا على الثنيه. لو كوتش ما عندوش لو رول اللي هو باش يعمل البلان دافير ولا باش لو بروموتور هو وحده. Où le coach, il est là yani, pour le conseiller, pour l'encadrer, pour lui faire poser des questions, pour le remettre yani, à sa place. أما ماهوش باش يخدم الخدمة في بقعته. De toute façon هو le promoteur لازم يخدم وحده راه. يخدم وحده كما قال توا نزار نسمع فيه. قال c'est un bébé. يعني البروجي هو يبدا comme un bébé. هو effectivement c'est comme un bébé. ويبدا يكبر بشوية. يعني il faut bon 5 ans هو قال توا on a plus de visibilité au bout de 5 ans. هو حتى visibilité نجم نقول tout dépend du projet. في انت والبروجي انا فاهم. اي كيما البروجي bon تاع نزار c'est vrai qu'il faut à peu près 5 ans, entre 3 et 5 ans. اما لي بروجي اللي اكبر اندستريال والكل حتى 7 سنين زاد اكثر. يعني pour avoir plus de visibilité ou un retour sur investissement etc. انت ونوعيه المشروع شنو هي؟ انت ونوعيه المشروع. وهو بون سي فري اللي كي نشوفوا يعني سور لو بلان يعني اليوم ناسيونال والمشاكل اللي صايرين سي فري كو بون النزار المشكل جو بونس كي لا يو سي حكايه كيما قال هو لو بايمون اون ليني اللي توا قال. هو الحقيقه تبارك الله عليه ما قالش مشاكل. il a toujours été très très positif. Le paiement en ligne شويه bon les coûts aussi il faut lever des fonds pour des projets كيما البروجي نتاع نيفا. Il ne faut pas oublier les في تونس اليوم pour lever des fonds لازمنا des business angels, لازمنا des capitaux risqueurs. Malheureusement اليوم اللي عندنا c'est très très peu par rapport يعني للدوموند اللي موجوده في تونس. خاطر عندنا beaucoup de projets innovants اللي ما لقاوش يعني كيفاش شكون باش يمولهم malheureusement. رغم اللي التشريعات قاعده كل مره تحاول باش تزيد تطور هذوما النوعيه نتاع التمويلات اللي البديله احنا نقولوا اللي فينانسمون التيرناتيف. مثال خلينا نركزوا احنا نركزوا على جوست منظر. لو بروبليم سي كو اليوم حتى لي بيزنس انجلز ولي كابيتو ريسكور واللي موجودين اليوم في تونس ils agissent un peu comme les banques. يعني ما عندناش لا بريز دو ريسك اللي نورمالمون كيما مثلا كي تشوفوا اليوم في امريكا ولا نشوفوا دون البيي يعني كيما فرنسا. بون فرنسا متاخره شويه مي لا بريز دو ريسك يعني موجوده كبيره ياسر اللي احنا لهنا ils ne prennent pas de risque. اي معناها يقول لك انا نصدم بالحق نصدم فريمون نصدم يعني يصدم معاه حقيقه ياخذ المخاطره. لكن هذا ما يمنعش انه الباحث المشروع يلزمه ياطر الارقام نتاعو في مخطط الاعمال لو فامو بزنس بلان هكا ولا كيفاش بزنس بلان اللي هو يظل في تونس. هو راهو il faut être clair le business plan يجي بعد une étape اللي هي مهمه ياسر اللي هي انا نسميها لا فاليداسيون دو ليدي. يعني هي من الاول تجي الفكره لازم تولي بروجي. ما الفكره تولي بروجي الا ما فيها يعني فما دي زيتاب اللي لازمهم يتعملوا اللي هي لا كوليكت دو لانفورماسيون اللي هي حتى الانسان لي كومبيتونس نتاعو لي زابتيتود نتاعو اسكي لي بري هو علي جوسكو بو. خاطر كيما توا قال نزار سو ني با ايفيدون. راهو اللي يعمل هو قالتها ايميل المشروع راهو يحب له وقت يحب له برشا جهد يحب له برشا زربونيا كيما يقولوها. وهذا الكل سو ني با ايفيدون دو تو. يعني دونك من الاول لازم العبد يعمل كل ليتاب اللي هي مهمه ياسر نتاع الكوليكت دو لانفورماسيون نتاع
يشوف est-ce que réellement il va répondre à un besoin خاطر لازم يلقى et s'il y a un besoin لازم يلقى une solution يخدم عليها يشوف شكون السيبل نتاعو المارشي نتاعو etc. Donc il y a cette étape à valider. Une fois qu'elle est validée احنا توا برشا قاعدين نخدموا على البيزنس بلان اللي هو كما انت قلت المخطط اللي لازمنا كلنا لي بروموتور الكلهم يعملوه. مي هو ثم حاجه اخرى اللي توا قاعده تتعمل برشا اللي هي بين انا نقول فاليداسيون دو ليدي والبيزنس بلان. هي البيزنس موديل كانفاس اللي توا نخدموا عليه ولينا برشا لين كانفاس اللي ولينا قبل ما نتعداو يعني للانفستيسمون لور كما يقولوها انفستير باش العبد يعمل الانفستيسمون في بيزنس بلان الانفستيسمون في ايكيب الانفستيسمون في ماتيريال نعملوا البيزنس موديل كانفا qui donne une vision globale اللي هي c'est un outil aussi qui est très très simple يعني اللي انا نقول له c'est le cœur du business plan. وبعد نعملوا le business plan اللي هو المخطط كما قلت انت اللي هو c'est un document. C'est un document qui va de 20 à 30 pages. اللي كل بروموتور لازم يعملوا اليوم على خاطر في تونس نزلنا ما عندناش الكولتور اللي نقبلوا البيزنس موديل كانفاس اللي هو توا في مثلا في مدام عفيفه اقبل مني انا اون بوتيت انتربسيون نعديو اشهار ونرجع لك. نحب ساعه ساعتين لازمك تجي بحذنا في الاستوديو. ان شاء الله. مرحبا. Inch'Allah, donc le business plan c'est un document le shkoun, donc c'est d'abord pour le promoteur ou avant tout يعني بشو يبدا يحط فيه les objectifs نتاعو, الفيزيون نتاعو, etc. و c'est un document اللي هو les banques. يعني اليوم في تونس ما تنجمش انت تعمل بروجي من غير ما عندك un business plan bancable. Donc bon انا je vais résumer خاطر الوقت شويه برشا. S'il vous plaît. نجم نقول انا bon il doit répondre كما يقولوها لل هو il doit répondre يعني pas seulement كما قلت لنا لنفسه من البنكير aussi فيه quelques parties qui sont les parties qui sont très importantes هما ça se divise en trois يعني على trois parties هما la partie هما ثلاثة أجزاء. Oui, c'est ça. La partie managériale ou la partie technique ou la partie financière. لازم يكونوا فيه. Alors لازم يكون très simple, c'est un outil qui est très très simple. لازم يكون زادة cohérent. La cohérence يعني لازم تكون واضح يعني كلمة مش صعيب. لازم bon أنا توا عملت لي شويه راهو منذ خاطر انا عملت لك ضغط كبير ياسر ما يسالش. احنا نشوف نجموا نرجعوا اي تعرف نعملوا ملها ونقترحها ليك انا حاجه سهله. الاسبوع القادم في نحكيو نرجعوا للجزء الثاني باش نحكيو على مخاطره الاعمال. اش قولك مش هكا خير من اللي انا جوست نقول لك فما لا لوا دي سي سي ونجموا نعملوهم المره الجايه ان شاء الله. لازم لا لوا دي 6 سي فوالا 6 ساءات. فهمت لازم يكون كومبلي يعني كل مثال خلينا نقولوهم بركه ساعه باش نشوقوا المستمعين باش نخليهم الجمعه الجايه في الجزء الثاني. كومبلي كويرون وكلير وكونسي وشيفر وكالكول هذوما لي 6 سي. انا هاوز باش نزيدك ان سيتيام سي بارفي. ميرسي بوكو يعطيك الصحه عفيفه. جو سويت ان تري بون ويكاند. اقعد اسمعنا على كاب اف ام وعلى الاسبوع القادم في الجزء الثاني من مخطط الاعمال. كاب اف ام الكلمة ليك.